po mga kabayan, papasok na po tayo. Kaway. Paging, Florida E. Thomas. Ma'am Florida E. Thomas, mag-proceed na po here sa plaza. Again, paging, Ma'am Florida E. Thomas, mag-proceed na po sa plaza. Thank you so much. Kaway, be. Ayan. Kaway. Be, kaway. Yan. Kaway, be. Kaway. Yan. Panoorin nyo sa TV ha. Nasa TV kayo.